હેલો નમસ્તે નમસ્કાર આજના વિડીયોમાં આપણું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે જાણીશું આજના સોના ચાંદીના ભાવ। ચેનલ ઉપર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં રહેલું બેલ આઇકન દબાવી દેજો। તો સોના ચાંદીનો ગ્રાફ જોઈ લઈએ કે આજે સોના ચાંદીના ભાવમાં વધારો ઘટાડો શું થયો છે તે આપણે જોઈ લઈએ કે આજે સોનાના ભાવમાં વધારો થયો છે। તો આપણે 24 કેરેટ સોનાનો ભાવ જોઈ લઈએ। તેમાં 1 ગ્રામ સોનાનો ભાવ 7218 રૂપિયા। 100 ग्राम सोनू एटले के 1 तोलू 72,180 रुपया। 100 ग्राम सोनानो भाव 7,21,800 रुपया। कालनी तुलनामां जोईए के 100 ग्राम सोनाना भावमां 2200 रुपयानो वधारो जोवा मळी रह्यो छे। तो हवे आपणे जोईशुं 22 केरेट सोनानो भाव। तो 1 ग्राम सोनानो भाव 6,741 रुपया। 10 ग्राम सोनू एटले के 1 तोलू 66,410 रुपया। 100 ग्राम सोनानो भाव 6,64,100 रुपया। कालनी तुलनामां जोईए के 100 ग्राम सोनाना भावमां 1800 रुपयानो वधारो जोवा मळी रह्यो छे। तो हवे आपणे जोईशुं चांदीना भाव। तो चांदीना भावमां केटला रुपयानो वधारो घटाडो थयो छे ते माहितीपूर्वक आपणे जोई लईए। तो आजना चांदीना भावमां जोईशुं 1 ग्राम चांदीनो भाव 77 रुपया छे। 10 ग्राम चांदीनो भाव 773 रुपया छे। 100 ग्राम चांदीनो भाव 7,736 रुपया छे। 1 किलो चांदीनो भाव 78,365 रुपया नोंधायो छे। कालनी तुलनामां जोईए के 1 किलो चांदीना भावमां 150 रुपयानो वधारो जोवा मळी रह्यो छे। रोज बरोजना सोना चांदीना भाव जाणवा माटे अमारी आ चेनलने सब्सक्राइब करी बाजुमां रहेलुं बेल आइकन दबावी देजो। विडियो पसंद आवे तो शेर करजो अने फ्रेंड साथे लाइक करी देजो।